Ayan, so ngayon guys, yan, basic lang to. Please subscribe and like. And pindutin na rin ang notification bell. And guys, punta lang kayo sa TikTok. Tapos search nyo lang ang kaya pa ba emote. Saglit lang to guys, wala pang 1 minuto makukuha nyo na. Ayan, search nyo lang kaya pa ba emote. Tapos click nyo lang. Tapos punta kayo sa emote ni Pego Wing TV tutorial. Punta kayo sa profile. Punta kayo sa profile nyan. Tapos doon nyo makukuha yung link, yung Hype.ly. Tapos pindutin nyo lang ulit Pit.ly. Tapos open nyo lang. Ayan, i-open nyo lang. Tapos continue to description. Pindutin nyo lang yan guys, para makita nyo. Pipindutin nyo lang yan. Tapos pindutin nyo lang. Tapos yan na. Yan, gagawin nyo lang yung mga task. Yan, lahat ng task guys. Saglit lang yan, wala pa 1 minuto makukuha nyo na. Tapos para makakuha kayo ng 50 points para makapag-draw kayo. Yan, pindutin nyo lang yung 50 para makapag-draw kayo. Yan, so guys, ako kasi nakakuha na ako, kaya hindi ko na may papakita sa inyo. Pero madali lang naman yan, pipindutin nyo lang. Yung pause a video, huwag nyo nang kukunin kasi hindi na importante yun. Tapos receive nyo lang. Tapos para makuha nyo yung link, yan yung code. Copy nyo yung code. Tapos punta kayo sa ML. Punta kayo sa ML. Open na natin ML dyan guys. Napakaganda ng emote na to. Solid. Huwag yung sayangin. Sayang. Punta na kayo sa profile mga tropa. Profile settings, code. Yan, tapos paste nyo lang dyan. Yan, parang ganyan. Tapos okay na, punta na kayo dun sa may. Yan, yan. Yan, tapos claim nyo na lang. Yan na yun guys. Please subscribe. Thank you. DJ Jer Remix. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control